ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا تے سانو بڑے پیارے روزہ پاک دے اندر ملے مقام جنہانو قرآن آندا ہے کہ جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے ہو تے جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے وہ بولو دے صحیح نا انہاں دے بارے چ شک کر دے ہو ظالمو کدی کوئی بکواس کر دے ہو کدی کوئی بکواس کر دے ہو انشاءاللہ مرکزی جمعیت نے قانون پاس کروا لیا ہے صحابہ دے دشمن نو قید بھی ہوئے گی سر عام پھانسی بھی ہوئے گی انشاءاللہ میں سلام پیش کرنا اپنی جماعت دے ناظم اللہ حضرت پر حافظ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نو ناظم اللہ مرکزیہ جنہاں نے سینٹ دے اندر اور پروفیسر ساجد میر صاحب نو سینٹ چوں بھی بل پاس ہو گیا ہے اسمبلی چوں بھی ہو گیا ہے ہن صدر دے سین کرن ہون والے رہ گئے نے وہ پیا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا سب تو اوکھا کم سی وہ ہو گیا ہن تے انشاءاللہ رہ ہی کچھ نہیں گیا یہ بل پاس ہونا ہے اور صحابہ دے دشمنوں نو سر عام پھانسیاں تے چاڑیا جانا ہے انہاں دی وجہ تو ملک دا امن خراب ہے اسی آنے اب حضرت علی جنتی نے حسن حسین جنتی نے فاطمہ جنتی ہے حضرت عباس یہ بھی کہنا ابو بکر جنتی عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے عائشہ جنتی کیوں نہیں کہندے اس وجہ تو تے امن خراب ہوندا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پیغمبر دے صحابہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعت ہوئی تے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے ہن تے گل بڑی میں قیمتی لگا کرن توجہ ہے نا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ اگر نبی علیہ السلام نو حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے کوئی نہ سفر نہیں لیکن اگر علم غیب سی مکے تے عثمان زندہ ہے پھر یہ کیوں کیا اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے نبی علیہ السلام نے نا اپنے سجے ہاتھ نو اس طرح اٹھایا تے اس طرح ہاتھ رکھ کے آندے نے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے تے حضرت عثمان آندے نے جدوں دا نبی نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا ہے اس تو بعد کدی میرا سجا ہاتھ میری شرمگاہ نو نہیں لگا تینوں کی پتہ ہے کہ شرم و حیا دا پیکر عثمان ہے انہاں دے بارے زبانہ مت کھولو ماں عائشہ تے زبان کھول دیو ماں عائشہ تے او پکیزہ عورت مومنہ دی ماں ہے ماں جی عائشہ نو کسی نے کہا جی ماں جی تھانوں فلاں بندہ ماں نہیں مندا اماں جی فرماندیاں نے میں مومنہ دی ماں ہاں وہ نہیں مندا تے نہ منے میں تے مومنہ دی ماں ہاں جڑا مومن ہے وہ مینوں ماں مندا ہے جڑا مومن نہیں وہ ماں نہیں مندا جدو ماں عائشہ تے الزام لگا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے واسطے دن بھی راتاں بن گئی ہیں بہت زیادہ پریشان ایک دن اللہ رسول نو کہندیاں نے میں اللہ رسول اپنے ماں باپ دے گھر چلی جاواں فرمایا جا چلی جا اگے اجازت منگنی تے نہ ملنی ہن نہ محبت دی وہ پینگا رہیاں نہ رواداری نہیں نہ حبداری رہی تے نہ دلداری رہی اماں جی ماں دے باپ ابو بکر دے گھر گئی نا تے اماں جی ام رومان بیٹھیاں نے ماں جی اس گل دا میرے باپ ابو بکر نو بھی پتہ ہے اللہ اکبر پتر پتہ ہی ہوئے گا مہینے اینا مدینے چ نیر مچیا پتہ ہی ہوئے گا تے حضرت عائشہ روڑ لگ پئی
ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸੇਨ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਮੇ ਰੁਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਰੋ ਰਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਫਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਜੈਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾनुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਸ ਕਰਨਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਾਬੀ ਤੇ ਤਨਕੀਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਫੂਸੇ ਕੁਦਸੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਲਮ दीन मौलाना इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ने किताब लिखी मशाजरात सहाबा। उन्हें एक वाक़या लिखा है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बुखार हो गया, बेहोश हो गए। होश आया तो अल्लाहु अकबर, फिर बेहोश है, फिर अल्लाहु अकबर। घर वाले कहने लगे होश आता अल्लाहु अकबर तो बेहोश हो जाते हो, की गल? कहने लगे मैं बेहोशी सा, दो बंदे मेरे को आए, कहने लगे अब्दुर्रहमान आ तेनों अल्लाह की अदालत पेश करना है। वो मैनू लैके जा रहे हैं, अगों एक बंदा मिला, उन्हें कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं कित्थे लैके जा रहे है? जी अल्लाह के सामने पेश करना। फरमाया नूं वापस लै जाओ, नबी दा सहाबी मां दे पेट च ही बख्शिया हुंदा है, मां दे पेट च ही मगफूर हुंदा है। लिहाजा सहाबा ते तनकीस ना करया करो, क्योंकि सारे सहाबा जिहड़े ने जनती ने, रजी अल्लाहु अनहुम व रज़ू अन। ये ऐलान रब ने अरश तो कीता है कि मैं इन्हां ते राजी है, मेरे ते राजी। जदों बैत होई ते मुशरिकी ने मक्का नूं पता लगा भी सहाबा ने मरण ते बैत कर लई है, उन्हां नूं पता सी मरण तो बाद नहीं आउंदे। उन्हां एक ना सुहेल नामी आदमी नूं भेजिया पे जा जा के सुलह करके आ। सुहेल आया हुदैबिया दे मुकाम ते आका फरमाते ने सुहेल किवें आया? आंदा जी मैं सुलह करने वास्ते आया वां। फरमाया तेरियां शरायत की ने? नबी पाक इस्लाम नूं कहना चाहिए ने सानू बैतुल्लाह दा तवाफ करन दिओ, तुहाडी साडी सुलह ही सुलह, किहड़ा कोई जमीन दा रौला है। लेकिन आका फरमाते ने सुहेल तेरियां शर्तां की ने? सुहेल आंदा जी पहली शर्त वे इत्थों ही वापस मदीने जाओ, अगले साल फिर उमरा करन आओ। आका फरमाते ने ठीक है। हजरत उमर आंदे ने ये शर्त मेरी अकल के खिलाफ सी, ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है, हम नहीं मानते। आंदे ने लेकिन ना नबी के चेहरे का जलाल जमाल इन्ना है कि बोलन की जुरत ही नहीं। जदों ये बात कही हजरत उमर आंदे ने मैं चुप। आका फरमाते ने भाई दूजी शर्त तेरी की है? आंदा जी दूसरी शर्त है कि थोड़ा बंदा मक्के आया असा वापस नहीं देना, मक्कियों मदीने आया तो हाँ फौरन देना। आका फरमाते ने भी ठीक है। होर भी शरायत तय हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने सुलहनामे दे सैन कीते। इनू क्या लै तू भी सैन कर। इन्हें जो सुलहनामा वेख्या मैं नहीं करने। फरमाया क्यों? सारियां शरायत तेरियां मनियां ने, अपनी तो असा मनवाई कोई नहीं, तो तू सैन क्यों नहीं करने? हुण मुशरक दा जवाब सुनो। मुशरक दा मुशरक आंदा जी उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया है ते तुहाडा साडा रौला ही ये वे हाँ तुहानू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मनिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह ते मनिया ही नहीं। ते जे तुहानू अही मुहम्मद रसूलुल्लाह मन लईए लत्तवाना, फिर सानू तुहाडी इत्तिबा करनी पेगी, तुहाडे पीछे चलना पेगा। हुण मुशरिक नू पता है कि मुहम्मद नू रसूलुल्लाह मान लिया दे पीछे चलना पेगा, पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नू तो नहीं ना पता ये रसूलुल्लाह भी मनी जाता है, दाढ़ी भी मनाई जाता है। बोलते नहीं हो जिन्हें दाढ़ियां मुनिया वाले ने पूछो रसूलुल्लाह मानते ने कि नहीं, सीने ते हथ मार के कहते मानने आ। तू रसूलुल्लाह मन के रसूलुल्लाह दी नहीं मनी, ते मुशरिक कहता मैं रसूलुल्लाह मनना ही नहीं, जे मन लिया फिर तेरे पीछे चलना पेगा। लत्ता बाना तेरी हर गल मननी पे।
نبی علیہ السلام نہ صلح واسطے فرماندے نے علی اے اتنے قلم پھیر دے اے محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تے ہون کیک وڈے وڈے لے کے وہ نبی دا نام لکھ کے اتوں چھریاں نہ نہیں کٹ دے مولوی. وہ لوگ کٹ دے کہ نہیں. تے گستاخی دا لیبل سانو دے دے. وہ تیری غیرت کیویں گوارا کرتی ہے نبی دے نام تے چھری چلان لگیا. تو مر نہیں گیا گش نہیں پہ گیا. حضرت علی آندے نے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے نام نہیں مٹا سکتا. تو کیک دے نام لکھ کے پیغمبر دا اتنے چھریاں پھیرنا ہے. اللہ میری توبہ. آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر نے پھڑ کے اتنے لکیر پھیر دیتی ہے. صلح ہو گئی. حضرت ابو بکر اٹھے اپنے خیمے چ تے حضرت عمر بھی سدھے ابو بکر دے خیمے چ. فرمایا ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی جے کی ہے. ساریاں گلاں اونا دیاں منیاں نے اپنی تے اللہ دے رسول نے منوائی کوئی نہیں. تے چلاؤ نا دوویں جنے جا کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ. ابو بکر آندے نے عمر میں گل نہیں کرنی تو آپ ہی چلا جا. حضرت عمر آندے نے تسی کیوں نہیں گل کرنی. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا. ابو بکر کی آندے نے میں کیوں نہیں گل کرنی. فرمایا عمر ہوا رسول اللہ. وہ اللہ دے رسول نے میری ضرورت نہیں میں گل کرا بھائی تو آپ کر لے. حضرت عمر بڑے دلیر سن. سدھے رسول اللہ دے خیمے کہنے لگے جی ہاں بھئی عمر کیویں آیا ہے جی اسی حقتے ہیں تے مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نہ لڑدے مر جائے کتے جاؤں گے جنت چو کتے جان گے جہنم جے. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. آقا فرماتے نے عمر انی رسول اللہ. ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی عمر کان کھول کے سن لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں. نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردہ رہے ہیں. نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول تے فتوہ پیش کردہ رہے ہیں. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں میں نیکیاں کیتیاں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لے ہے لیکن اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے. وہ میرے دوستا اے ہی میرا مسلک کے منہج ہے. نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا میں تیرا فتوہ کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول قیاس رائے نہیں چل سکتی میں تیری کیویں چلن دیاں. اے پھر میرا مسلک کے دعوت ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا کائنات دے قول قیاساں ٹھکرا دیتے جان گے محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ واللہ غفور الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عمر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ آیا آندا جی چور دا ہاتھ ہی تو کٹیا جائے کسے بندے دا ہاتھ کٹیا جائے
کوئی بندہ لڑیا انہیں ہاتھ وڑ دیتا ہے تے حضرت دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ. کنی دیت ہے؟ 50 اونٹ. وہ کو سوال کرتا جی انگوٹھا کٹیا جائے پھر یہ دیت کنی ہوئے گی؟ فرمایا 15 اونٹ. اے انگل فرمایا 10, اے 10, اے انگل 6 فرمایا 9, اے چھوٹی انگل فرمایا 10. کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے. صاحب نہیں جی ہوندہ 50 ہو گئے. حضرت عمر نے تھلے مور لائی سین کی تھے. فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے ہر عدالت چ میرا فتویٰ پہنچا دیو. آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا. مصر دی عدالت چ پہنچیا قاصد یہی لیٹر لے کے نا فتویٰ لے کے. مصر دے جج نے جدو اس طرح کر کے فتویٰ پڑھیا نا تے نال ہی کرسی ڈٹھی سی جویں رانا افضل صاحب نہیں بیٹھے نال ہی نبی دے صحابی بیٹھے سن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی نے. جج پڑھدا پیا تے صحابی دی نظر پئی تے کہن لگے کی ہے کتھوں آیا رکا؟ اے جی حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے کہ فیصلہ جڑا ہے دے مطابق کرو. فتویٰ پڑھیا انگوٹھے دے 15, ایک دے 9, ایک دے 6, دو دے 10 10. حضرت عوف نے جدو پڑھیا نا تے دیت بھی پڑھی تے غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا. تیز گھوڑا لیا مدینے آ گئے. مسجد نبوی دے کچے سین چ حضرت عمر بیٹھے نے. سلام لئی ملے بیٹھے. فرمایا جی یہ فتویٰ تھوڑا ہے؟ حضرت عمر آندے نے ہاں میرا ہے. سین مور تھوڑی ہے میری ہے. انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کی تھی. انگوٹھے دے 15 اونٹ, ایک دے 9, ایک دے 6 لکھے نے, 2 دے 10 10. یہ تسی لکھے نے؟ فرمایا میں لکھے نے. عوف گل کر کی ہے؟ حضرت عوف آندے نے میں نبی کو حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ نے. تسی انگوٹھے دے 15, ایک دے 9, ایک دے 6 لکھے نے. عمر مینو اس گل دا جواب دے میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ تو انگوٹھے دے 15, آقا نے فرمایا 5 انگلاں دے 10 10 اونٹ نے, کسے دے ود گھٹ نہیں. تے تسی یہ 15 لکھے نے, 9 لکھے نے, 6 لکھے. حضرت عمر نے حدیث سنی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا. تے نہیں کیا ہن میں فتویٰ دے چکیا 22 لاکھ مربع میل عدالتاں چ پہنچ چکیا ہے تو حدیث ہن سنائی ہے؟ نا عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے, بس ایک حدیث. حضرت عمر نے تھلے پہ کاتب نو منگوایا, تھلے حدیث لکھی اسی پیج تے حدیث. فرمایا لکھواؤ. حضرت عوف نو کیا, تھلے نوٹ لکھیا. نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتویٰ فاروق کے مطابق نہیں, محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. کیوں ہوئے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے کہ شام چو بندہ ہوندہ ہے آن کے آندہ ہے عبداللہ جی منو ایک مسئلہ دسیا جے حج تمتو کیسا ہے؟ تے عبداللہ بن عمر آندے نے حج تمتو بہت ہی اچھا حج نبی علیہ السلام نے انہوں پسند فرمایا ہے. تے آقا نے فرمایا سی میں اگلے سال ریاتے حج تمتو کرانگا. میرے محبوب نے فرمایا سی تے حج تمتو اچھا عمل ہے, اچھا حج کرنا چاہیے, نبی نے پسند فرمایا. وہ بندہ گواندہ جی تیرا باپ عمر کہیں نے کہ حج تمتو نہیں کرنا چاہیے, وہ تے روک دے نے. حضرت عبداللہ بن عمر آندھے نے میں اپنے باپ نو ویکھاں یا محمد دی حدیث نو ویکھاں؟ وہ پھر اگو کہیندہ جی تسی ان باپ دی مان دے ہو کہ نبی پاک دی؟
ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹੱਜੇ ਤਮੱਤੋ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ।